Dali, Chad, dali, Chad, dali. Ni ami sa Eco Park. Bata, ma'am. Sakay nami second. This is our second part. Sakay nami og boat there is sa Eco Park. Thank you so much, Mayor. Joseph Fortich Cagas. Hala to na nag-vlog na. Hala ko mga kaubanan. Happy guys, happy. Hello. O Tora, naguna-una na sila. For babae ba? Si Chad amo Driver. hello Chad, say hello guys. Tagyan ha. May pa di si Sasam di ate. Okay, magpuul man si Chad. Duha mi ka boat. Oh, na dito. Hello, wala si Ma'am Aluna day diha. Ala, wala ni driver? Naa mong good. Ako drive. Ay, si Ma'am Benji, yung drive. Sakay sa amin. That's all. Bye. Hello guys. Na namin nakasakay namin sa among boat. Akong kauban diri si Ito ra among kauban. Sikat lang mo. Sila Ma'am Alice, ang Sikat iyang lang mo. anak. Isa pa na agi diha. Naman ko sa sentro. Tapos si Ma'am Mary Ay, ako'y driver. nara driver, sexy nga driver. Tapos si Ma'am Benji, makita. Yes, hello. Og si Sian. Ay, Sian. Chad. Hello, Chad. Okay ra ka diha, Chad. Og si Ma'am Angel. Hi. Mag-alcohol na niya. Bahog pa niya. Mag-alcohol na niya. So far, init pa kaayo. We're excited na musakay. Ha? Suga jud. Pero pa exercise po. Nindot dili ka ng morning, no? Suga jud. That's all. Bye.